बंधुबांधव पिलाने नमो नमः। आज आम संस्कृत क्लास करवा प्रथम विषयटी आम पढ़ा सर जाइए। आज आम द्वितीय विषयटी पढ़ा कि द्वितीय विषयटी पढ़ा पूर्वर आमको ये विषयटी पढ़ा को हेले ए जुष्मत शब्दटी को प्रथमे जानिबा दरकार। जुष्मत शब्द अर्थ पिलाने कौन ना तुमे। जुष्मत शब्द अर्थ पिलाने तुमे माने कौन ना तुमे हेले तुमे माने जुष्म शब्द अर्थ होचे तुमे। देख पिला माने यार प्रयोग केमती विभक्ति आमर शब्द रूप में 7टी विभक्ति थाए 3टी वचन थाए एक वचन दुई वचन बहुवचन। प्रथम विभक्ति त्वाम जुबाम जुयम। द्वितीय त्वाम त्वा जुबाम बाम जुष्मन बह। तृतीय त्वया जुबाभ्याम जुष्माभिः। चतुर्थी तुभ्यम जुबाभ्याम तुभ्यम ते जुबाभ्याम बाम जुष्माभ्याम बह। पंचमी त्वत् जुबाभ्याम जुष्मत्। षष्ठी तब ते जुबयोः बाम जुष्माकं बह। सप्तमी त्वयि जुबयोः जुष्मासु। पिला माने देख प्रथम व्यक्ति त्वाम जुबाम जुयम। त्वाम माने पिला माने तुमे, जुबाम माने तुमे दुहे, जुयम माने तुमे माने। द्वितीय तुमको, त्वाम माने तुमको, जुबाम माने तुम दुही को, जुष्मान माने तुम मानंको। तृतीय त्वया, त्वया माने तुम द्वारा, जुबाभ्याम तुम दुही द्वारा, जुष्माभिः तुम मानंक द्वारा। चतुर्थी तुमको बा तुमको, जुबाभ्याम तुम दुही को, जुष्माभ्याम तुम मानंको। पंचमी चतुर्थ होचे तुमको तुम दुही को तुम मानंको बा पाइबा निमित्त अर्थरे हेला। पंचमी तुम ठारू तुम दुही ठारू तुम। पंचमी त्वत् तुम ठारू, जुबाभ्याम तुम दुही ठारू, जुष्मत् तुम मान ठारू। षष्ठी तब तुमर, जुबयोः तुम दुहींकर, जुष्माकं तुम मानंकर। सप्तमी तुम ठारे, जुबयोः तुम दुही ठारे, जुष्मासु तुम मानंक ठारे। बर्तमान ये शब्द रूपटी को पढ़ीदेला परे आमे जो विषयटी पढ़िबा सही विषयटर नाम हेउची साधु गोपाल कृष्ण। ये विषयटी हेउची हम संस्कृत बहिर द्वितीय अध्याय। देख पिला माने मु ए प्रथम पाराटी को आज बुझाइबी। आग रीडिंग करूची तापर बुझाइबी त मन दे सुन। स्वाधीनताया पूर्व घटना कौन? स्वाधीनताया पूर्व घटना। एकस्मिन् विद्यालये बहवः छात्राः पठन्ति स्म। एकदा शिक्षकः छात्राणां परीक्षां कर्तुं चिन्तितवान्। सः छात्रान् पृष्टवान्, प्रियशिष्याः यूयं परीक्षार्थं प्रस्तुताः? छात्राः प्रस्तुताः इति कथितवन्तः। शिक्षकः सूचितवान्, यूयं सर्वे परीक्षा पुस्तिकां लेखनीं च उन्मोचयत। ताले कौन देछि ना स्वाधीनतया। स्वाधीनता आमर लता शब्द आक्रांत शब्द भली आसुची। ताले आक्रांत शब्द हेले स्वाधीनतया अछि। या एई याहा याहा याम याहा अछि। ताले कौन हबो ना स्वाधीनतार पूर्व घटना। एकस्मिन् विद्यालये कौनसी एक विद्यालय बा गोटे विद्यालय कौनसी एक विद्यालय रे बहवः छात्राः पठन्ति स्म। बहुत छात्र बा पिला पढ़ुथिले। एकदा शिक्षकः छात्राणां परीक्षां कर्तुं चिन्तितवान्। थरे शिक्षक पिला मानंकर बा छात्र मानंकर परीक्षा कर्तुं करबा पाई चिंता कले। सह छात्रान् पृष्टवान्, से पिला मानंको पचारिले। प्रिय शिष्याः, प्रिय शिष्य माने, यूयं तुमे माने, परीक्षार्थं प्रस्तुताः, तुमे माने परीक्षा पाई प्रस्तुत अछत। छात्राः प्रस्तुताः इति कथितवन्तः, पिला माने प्रस्तुत अछन्ति बोली कहिले। शिक्षकः सूचितवान्, शिक्षक सूचना देले। शिक्षकः सूचितवान् सूचना देले।
त्वं जूयं सर्वे परीक्षा पुस्तिकां लेखनीं च उन्मोचयत। तुमे माने समस्ते परीक्षा खाता और कलम उन्मोचयत माने बाहर कर। कौन कहले ना तुमे माने समस्ते परीक्षा पुस्तिका परीक्षा खाता और कलम बाहर कर। छात्राः परीक्षा पुस्तिकां लेखनीं च उन्मोचितवन्तः। छात्र पिला माने परीक्षा खातिका कौन परीक्षा खाता लिखनी माने कलम च उन्मोचितवन्तः कौन कले ना बा खोलिले। शिक्षकः कृष्णफलके प्रश्नान् लिखितवान्। शिक्षक कृष्णफलक माने पिला माने कलापटरे प्रश्न गुड़िक लिखिले। छात्राः उत्तराणि लिखित्वा दर्शितवन्तः। पिला माने बा छात्र माने उत्तर गुड़िक लिखि देखाइले। तेषु गोपालकृष्ण गोखले अपि आसीत्। तेषु सेमानंक मध्यरे गोपालकृष्ण गोखले मध्य थिले। शिक्षकः उत्तराणां मूल्यांकनं कृत्वा गोपालकृष्णं आहूतवान्। शिक्षक उत्तर मानकर मूल्यांकन करी गोपालकृष्ण को डाकिले। अरे गोपाल त्वम् अत्र आगच्छ। तुमे एठाकु आस। गोपालः शिक्षकस्य समीपं गतवान्। गोपाल शिक्षकंकर समीपं माने निकटकु गले। शिक्षकः कथितवान्। शिक्षक कहिले अरे त्वया तु सम्यक् लिखितम्। तुम द्वारा त्वया माने कौन तृतीय व्यक्ति अच्छे तुम द्वारा सम्यक माने भल भाव तुम द्वारा सम्यक भल भाव लेखा होइछि। त्वत् अधिकम कोपी न लिखितवान्। त्वत् माने पंचमी अच्छी तुम ठारू अधिक कोपी कह युक्त अपि कोपी केही मध्य न लिखितवान्। केही मध्य अधिक लिखि नाहंती। तुम ठारू केही मध्य अधिक लिखि नाहंती। अतः तुभ्यम एकम पुरस्कारम दातुम इच्छामि। एणु तुभ्यम तुमको चतुर्थ व्यक्ति अछि तुमको एक पुरस्कारम दातुम इच्छामि। पुरस्कार देवा पई इच्छा करूची। भो छात्रः हे छात्राः जुष्मासु एषः गोपालः श्रेष्ठ। जुष्मासु कौन सप्तम व्यक्ति बहुवचन। तुम मानक मध्यरे एषः एहि गोपाल श्रेष्ठ अटे। एषः परीक्षायां सम्यक् लिखितवान्। ये परीक्षा रे सम्यक ठीक भावरे लिखिछि बोली कौन कले ना शिक्षक सब पिलांका आगरे गोपालंको कहले कौन ना जो परीक्षा होता गोपाल समस्त ठारू भल भाव लिखिछन्ति बोली कौन ना शिक्षक कहले। शिक्षकस्य वचनं श्रुत्वा गोपालस्य मुखं म्लानम् अभवत्। शिक्षकस्य माने शिक्षकंकर वचन माने कथा को श्रुत्वा माने सुनी गोपालस्य मुखम गोपालर मुख माने मुह म्लानम माने मलिन होइगला। तदृष्ट्वा शिक्षकः पृष्टवान् अरे गोपाल तव मुखम किमर्थम म्लानम दृश्यते। तदृष्ट्वा ताहा देखी करी शिक्षक पृष्टवान्। शिक्षक पचारिले अरे गोपाल तब तुमर मुखम किमर्थम म्लानम दृश्यते। तुमर मुह काहींकी मलिन देखा जाउछि। गोपालः कथितवान्। गोपाल कहिला गुरुदेव पुरस्कारं प्राप्तुम अहम अयोग्यः। एही पुरस्कार को पाइबा पई अहम मु अयोग्य अटे। परीक्षायां अहम मित्रस्य सहायं नीतवान्। परीक्षारे मु मित्रस्य माने सांगर सहाय माने साहाय्य नीतवान् साहाय्य नेथिली। अहम अतीव लज्जितः मु बहुत लज्जित अटे। अहम दंडनीयः मु दंड पाइबार योग्य इति कथयन् सह
उच्चैः क्रन्दितवान् ଏହା କହି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତସ୍ୟ क्रन्दनं श्रुत्वा ଛାତ୍ରାः अपि क्रन्दितवन्तः। ତସ୍ୟ ତାଙ୍କର क्रन्दनं ମାନେ କାନ୍ଦ ଶୁଣି, ଶ୍ରୁତ ମାନେ ଶୁଣିକରି, ତସ୍ୟ क्रन्दनं श्रुत्वा ଛାତ୍ରାः अपि क्रन्दितवन्तः। ତାଙ୍କର କାନ୍ଦକୁ ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ବା ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତାଦୃଶ୍ୟନ ସତ୍ୟବଚନେନ ଶିକ୍ଷକः ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ। ଏତାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଏହିପରି ସତ୍ୟ କଥାରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସହ ଗୋପାଳ ମାଲିଙ୍ଗୟ କଥିତବାନ୍। ସେ ଗୋପାଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ ସାଧୁ ବାଳକ ସାଧୁ। ସାଧୁ ବାଳକ ସାଧୁ, ସାଧୁ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଏସହ ପୁରସ୍କାର ତବ ଏବ। ଏହି ପୁରସ୍କାର କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ। ତବ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାୟାଃ କୃତେ ଏସହ ଦିୟତେ। ତୁମର ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଦେବି। ତ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟବାଦୀ, ତୁମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଟ। ଅତଃ ଅହଂ ତ୍ୱୟି ଅତୀବ ସ୍ନିହାମି। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମଠାରେ ମୋର ତୁମଠାରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ଆଗାମୀ କାଳେ ତ୍ୱମ୍ ଭାରତସ୍ୟ ମହାନ ସେବକଃ ଭବିଷ୍ୟସି। ଆଗାମୀ କାଳେ ମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଭାରତସ୍ୟ ମହାନ ସେବକଃ ଭବିଷ୍ୟତି। ଭାରତର ଜଣେ ବଡ଼ ସେବକ ହେବ। ସର୍ବେ ଚିରକାଳଂ ତ୍ୱାଂ ସ୍ମରିଷ୍ୟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚିରକାଳ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବେ ବା ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଚିରକାଳ ବା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା। ହେଲା ସେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଦାରପନ୍ଥୀ ନେତା, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅବଦାନ ଥିଲା, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଥିଲା। ମୁଁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ସେହି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ତୁମେ ଲେଖିକି ଦେଖାଇବ। ଦେଖ ଦେଇଛି କେ ପ୍ରସ୍ତୁତାଃ ଇତି କଥିତବନ୍ତଃ। କେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକଃ କିମ୍ ଉନ୍ମୋଚୟିତୁମ୍ ସୂଚିତବାନ୍। କେ ଖାତିକାମ୍ ଲିଖନୀମ୍ ଚ ଉଦ୍ଘାଟିତବନ୍ତଃ। ଶିକ୍ଷକଃ କିମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଚିନ୍ତିତବାନ୍। ଏହିସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିକି ଦେଖାଇବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମାତୃଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିକି ଛାଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଛାତ୍ରାଣାମ ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାରାଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, এই ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଘରେ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବି। ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ, ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି ଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ା ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଚାଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା।